12 ka apostoles. Pero kay naghikog man si Judas, mautong 11 na lang sila, ug diri sa atong first reading karon, nangita silang ipuli ni Judas. Mautong nga si Matias, kinsang pista atong gisaulog karon, maoy mipabalik nila into 12 apostles. Mga igsuon, nganong dili pwedeng 11 ra sila? Nganong 12 yun? Kaysa atong nahibaw-an, kining mga Hudeyo, symbolic kaayo ug naay meaning ilang mga numbers. Originally, gikan kini sa 12 ka anak ni Jacob. Mabasa nato sa Genesis. Nga maoy nagtukod sa 12 tribes of Israel. Pero more than that, kining 12, ang meaning ani nila is perfection of rule or government. Nga of course, patterned after sa Dios nga maoy perfect ruler. So mga igsuon, bag-o ra man ang gawas ang mga resulta karon sa eleksyon. Atong iampo pinaagi sa tabang ni San Matias nga unta tumanon sa atong mga bag-ong napili nga mga opisyales kining meaning sa 12. Perfection of rule or government. Pero ang akong kabalakan kay what if naay mga kandidato nga namalit og boto? Unsaon karon nila pagpakita sa perfection of government nga basin dili na sila sinsiro nga makapangalagad kay gusto nilang bawion ang kwarta nga ilang na-release. Ug kung naa manggaling mibaligya sa ilang boto, kita nga mga botante, unsaon pud nato na pagreklamo kung naa manggaling sila'y sayop nga nahimo nga wala naman sila'y utang nato kay nabayran naman ta. So mga igsuon, atong iampo nga unta ang atong mga bag-ong napili, ilang tumanon ang meaning sa 12. Perfection of government patterned after God's government. Okay?